Magandang umaga, Mingalaba, Sawadika, Susday, Sabaydi, Sinchaw, Salamat Pagi, Hello, and Good morning. One region, many languages, and a warm welcome from Southeast Asia. Good morning, everyone. My name is Excelsa Jane M. Bellarmino. I live in Canapulo, Magsaysay, Davao del Sur. I was born on the 26th of April, 2007, so I'm 18 years old now. I'm a college student at DMMA pursuing a bachelor's degree in tourism management. I may not know exactly where I'll end up yet, but I know every step matters. After all, distance isn't just about how far you go. It's about how close you become to your purpose. Magandang araw sa inyong lahat. Ang pangalan ko ay Excelsa Jane M. Bellarmino. Nakatira ako sa Canapulo, Magsaysay, Davao del Sur. Ipinanganak noong ika-26 ng Abril 2007, kaya 18 taong gulang na ako. Ako ay isang mag-aaral sa kolehiyo sa DMMA na naghahabol ng isang bachelor's degree sa pamamahala ng turismo. Maaaring hindi ko pa talaga alam kung saan ako hahantong, ngunit alam kong mahalaga ang bawat hakbang. Kung tutuusin, ang distansya ay hindi lamang tungkol sa kung gaano kalayo ka. Ito ay tungkol sa kung gaano ka kalapit sa iyong tunay na layunin. Salamat pagi semuanya. Nama saya Excelsa Jane M. Bellarmino. Saya tinggal di Canapulo, Magsaysay, Davao del Sur. Saya lahir pada 26 April 2007. Jadi saya berusia 18 tahun. Saya seorang mahasiswa di DMMA yang menggejar gelar sarjana di manajemen pariwisata. Saya mungkin belum tahu persis gimana saya akan berakhir, tetapi saya tahu setiap langkah itu penting. Lagi pula jarak bukan hanya tentang seberang jauh Anda pergi, tetapi tentang seberang dekat Anda menjadi dengan tujuan sejati Anda. Bom dia a todos! Meu nome é Excelsa Jane M. Bellarmino e moro em Canapulo, Magsaysay, Davao del Sur. Nasci no dia 26 de abril de 2007. Então eu tenho 18 anos. Sou estudante universitária na DMMA cursando bacharelado em Gestão de Turismo. Talvez eu ainda não saiba exatamente onde vou parar, mas sei que cada passo importa. Afinal, a distância não se resume a onde você vai, mas se mais perto você chega do seu verdadeiro propósito. Though we speak different languages, our voices come together as one. In diversity we find strength, and in understanding we build connection. Maraming salamat, terima kasih, kapkan, and thank you. Mabuhay!